अब नौकरी मत छोड़ो आइडिया नौ बक्स नगरबाई मासानाय और देपार्टमेन्ट आपत्ताय वो नागालैंड पुष्टिंग दंतु प्रायनो आरंभिनाय साव सर आंनि चाकरियादार गाय आं महाराज Tipra motha party Tipra sarugni best interest decision laharnai थांनाय বিধানসভাও जों एকক प्रतिद्वंदिता खायग्रा because যিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডनि দাবিनो কেন্দ্রীয় সরকার এবং ভারত হাগতরनि বরক সিটু एनम फैक्ट जों एका प्रतिद्वंदिता खालाय তিনি ऑल इंडिया Tipra motha kaise state recognized party ni bachaka and chini সমর্থন ছাড়া और যে কোনো ন্যাশনাল পার্টি আগামী দিন বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্র বরক জিদি মানলি আবো বরক শিকাইতে এবং ম ফান্নন ম মন্ত্রণন ইয়াফাও মচম্বই Tipra sarok কেন্দ্রীয় সরকার থানি দাবি আদায় খাইনান বাগै চিনি রণনীতি जों তৈরি খাইনাই মুসুক जों সাইমানো थांनाय বিধানসভা ভোট বক্সনগর এবং ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্র চিনি प्राप्त भोट बसक जोंहाबो नुखा आ भोट बाय चिनी प्रतिपक्षनो मेचेन्नानि सम्भव्य जार कारणे Tipra sarugनि दाबी बेस्ट इफेक्टिवली रिप्रेजेंट होननानि बागै जोंबो जाया फानो जोंबो सामानि स्लाइबानो देबो इफेक्टिव थाय बनति सानान बागै चिनी रणनीति जों आगामी 19 बा 20 तारिखआव जों घोषणा खालामो। थैंक यू।